Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine, for a second, you're running a personality survey. You ask participants if they talk a lot and, well, they strongly agree. Okay. Then, maybe a few questions later, you ask if they rarely talk, and they strongly agree with that too. I mean, logically, those two statements are direct opposites. They're antonyms. A high score on one has to mean a low score on the other, which should give you a strong negative statistical relationship. So now imagine finding out the answers are instead positively correlated. The very same people who agree they talk a lot also agree they rarely talk. It's an absurdity. It points to a complete statistical reversal, where your data is telling you the exact opposite of reality. In that bizarre scenario, where the fundamental rules of measurement are literally turned upside down, is the critical starting point for the powerful analysis we are looking at today. This discussion is grounded in an article published online November 10th, 2025. In the prestigious Behavior Research Methods, it's a Scopus Q1 listed journal titled Why You Shouldn't Trust Data Collected on NTURC. The author is Cameron S.K., who's affiliated with the Environmental Social Sciences Department at Stanford and the Psychology Department at Union College. And I really have to say, for anyone involved in academic research, especially those who are new to the field, maybe just about to start their own data collection, whether or not you subscribe to this channel, please make time to read this. It's a thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. The link is, as always, in the show notes. The project's method was elegant in its simplicity. The whole point was to give a really clear, accessible demonstration of the data quality problems on Amazon's Mechanical Turk, or MTurk. So the author gave people 27 pairs of semantic antonyms. These are items that are just clearly contradictory, like I like order and I crave chaos, and gave them to samples from MTurk and also from two other platforms known for better quality, Cloud Research Connect and Prolific. Right, and Connect and Prolific behaved exactly as you would expect. They showed strong negative correlations which proved that the item pairs were in fact truly opposites. But the result from MTurk was devastating. Over 96% of these contradictory item pairs were positively correlated. The scientific effect was literally inverted. And that brings us directly to our central question today. Do these findings, which show a fundamental reversal of scientific effects, demand a definitive moratorium on using MTurk for any high-stakes research? See, I come at it from a slightly different angle. While I fully acknowledge how severe this empirical reversal is, it's a huge methodological alarm bell. I'm going to argue that concluding the platform should be abandoned entirely might overlook some nuances, specifically the possibility of developing better, more rigorous methodological solutions in the future. For me, the evidence is it's unequivocal. MTurk data is fundamentally compromised. The positive correlation between semantic antonyms, finding that I never get sick positively correlates with, it feels like I'm almost always suffering from a cold. That's irrefutable proof that careless responding is just rampant. That carelessness, what they call straight lining or band lining, where a participant just clicks the same answer down the list, is enough to completely reverse the direction of the effects you're studying. When this kind of catastrophic failure happens for 96.3% of antonyms in the open MTurk sample, while we're looking at data that is counter to reality, it's an active threat to our ability to generate accurate knowledge. On why this is happening, the study did something really clever. It rigorously tested MTurk's own internal reputation system. It recruited participants who were considered high productivity and high reputation, people who'd done over 500 tasks with a 95% or higher approval rate. And the failure of this qualified sample was, as you said, spectacular. It showed the exact same 96.3% positive correlations. So the failure of these common screening methods is undeniable. But I see this not as a death knell, but as a severe challenge. It highlights the urgent need for better methodology, for interventions designed to fix the specific problem, rather than just assuming total abandonment is the only answer. Let's focus on that qualification failure, though, because that's really where the argument for a moratorium gets its strength. The fact that the supposedly qualified sample performed just as poorly as the open sample.
That's the most devastating indictment of the platform's ability to maintain any data integrity. It means the internal metrics MTurk uses, approval ratings, number of tasks, are essentially meaningless for assessing genuine attentiveness. They just measure volume, not quality. I agree. The implication is that MTurk's reputation metrics are measuring, compliance with getting tax accepted, not research integrity. But if you look closer at the numbers in Kay's paper, the failure is even deeper. The exclusion rate, using really common attention checks, was actually higher in the qualified sample, 61.33%, than in the open unqualified sample, which was 47.25%. Right. And just think about that for a second. The workers MTurk labels as most experienced and most reliable are more likely to fail basic quality checks than just some random person from the open pool. That is staggering. It strongly suggests that many of these so-called qualified workers have just learned how to maximize their productivity through careless responding, and they're not being rejected often enough. This proves the platform's internal quality control is structurally irrelevant for research. A system that rewards carelessness just can't be salvaged. I absolutely understand the gravity of that finding. It really forces us to admit that expertise on MTurk means expertise in finishing tasks quickly, not in thoughtfully contributing to science. However, let's not miss the one single empirical exception in the paper that offers a glimmer of hope. It proves that the problem might be stimulus-specific, not platform-wide, and that was the political antonym pair. The items were, I consider myself a Democrat and I consider myself a Republican. In the qualified MTurk sample after screening, this one pair was still negatively correlated, with a correlation of negative 0.23. And why does that matter? It's one pair out of 27? It matters because while every other item pair was a mess, this political pair retained the expected negative relationship. It suggests that high salience items, things that tap into a core identity, where people see a direct reason to be truthful, might still yield usable data, even on MTurk. It suggests the respondents can be attentive, they just often choose not to be. We need to figure out why those particular items worked, and if we can replicate that mechanism. I'm sorry, I just don't buy that. Relying on political opinions or just hoping participants pay attention only when an item is personally salient to them is a recipe for terrible, biased data for the vast majority of research, which deals with subtle, non-political ideas. That one little exception doesn't save the platform. It just highlights how deep the general failure is. And let's not forget, the screening itself doesn't fix the problem. How so? Well, even after applying rigorous screening, the kind of stuff the average researcher would use, looking at response speed, straight lining, attention checks, the authors still had to exclude nearly half of the open sample. And despite that massive cull, 66.67% of the antonyms still remain positively correlated. So if these basic, reasonable precautions are not enough, the platform demands a level of vigilance and cost in time and money that just makes it impractical for most researchers to use responsibly. It's a hazard. That's an interesting point about the impractical cost of filtering, though I would frame the economic calculation a little differently when we think about a total moratorium. I think we need to shift the focus from the raw paper hour to the cost per high-quality respondent. What do you mean by that? Well, platforms like Connect and Prolific are better quality-wise, but they generally mandate higher minimum payments, maybe $6.50 to $8 an hour. So on the surface, MTurk looks cheaper. But if you have to recruit 1,000 people on MTurk just to get 400 good responses that pass your checks, versus recruiting maybe 450 on Prolific to get those same 400 good responses, the perceived cost advantage of MTurk just vanishes. It often reverses. The paper actually makes that exact point, citing other research. Precisely. Other research cited in Kay's article, Douglas and colleagues in 2023, showed that researchers needed to spend about $4.36 for each single high-quality respondent on MTurk, assuming the same base pay. Compare that to Prolific, where the cost was only $1.90. So the economic argument for MTurk is often a false economy already, completely separate from these devastating quality findings Kay presents. The problem is, researchers get tricked by the low upfront price. That analysis just strengthens my case for the moratorium. It doesn't weaken it.
If the only reason people use MTurk is this perception of low cost, and we now know that perception is false, you're actually paying more for garbage data, then what is the argument for its continued use? The speed is meaningless if the data is inverted. But this brings up a secondary and I think equally critical point. The pay disparity is what drives the quality issue. The whole economic incentive on MTurk is fundamentally broken. We know that many workers are just blazing through tasks carelessly because the pay is so low they have to rely on volume just to make a few dollars. And I have to insist on the ethical argument for immediate abandonment, especially given that cost per quality calculation. Citing the source, we know 59% of MTurk participants feel exploited. 52% report making less than $5 an hour. If researchers just adhere to the ethical standard of paying minimum wage, which Connect and Prolific often enforce, the low-cost advantage of MTurk, as we just discussed, disappears completely. That's fair. If the cost is comparable and one platform gives you inverted effects 96% of the time, while others give you expected results 85% of the time, then the choice seems obvious. It is obvious. Once you establish cost parity, there's no scientific or ethical justification for continuing to use a platform that risks literally reversing your findings. We have to redirect our funding to platforms where quality is, at a minimum, empirically verified. Continuing to use MTurk just perpetuates exploitation and generates bad science. Okay, and I agree that researchers absolutely should pay participants at least minimum wage. If we do that, the cost benefit of MTurk does indeed vanish. But I want to pivot the conversation toward the future here. The semantic antonyms methodology established in this paper, it provides a tremendously valuable tool moving forward. This is where we should invest our time, in new methodology. So you're suggesting we spend resources trying to fix a platform that's fundamentally broken? I'm suggesting we use the platform as a laboratory. The paper itself notes the limitations of existing interventions. What I'm proposing is that this index, the positive correlation of antonyms, it gives us a simple, face-valid metric that future researchers can use to rapidly test the effectiveness of novel interventions. If we develop a new kind of attention check or a different payment structure, we can immediately test if it works. And how do we test that? We test it by asking, does this new intervention finally result in the expected negative correlation on MTurk? If and only if we can prove that a new method successfully reverses the systemic failure that Kay demonstrated, meaning we can shift that 96% positive correlation back into the negative territory where it belongs, then the platform might be salvageable through innovation. Without that clear, simple metric, we're just guessing. Kay gave us the metric. I appreciate the optimism in using MTurk as a testbed, but I worry that the high variability and structural exploitation on the platform make it a bad choice for any long-term data collection, even if we find a temporary fix. It just feels like a constant uphill battle, requiring researchers to be hyper-vigilant just to get baseline quality. Why not redirect that energy to improving the already functional platforms? Because the failure rate on MTurk is so spectacular, it provides the most extreme test case. If an intervention works there, it will work anywhere. The challenge is huge, I grant you, but the payoff for methodological science, creating a reliable way to combat careless responding on all crowdsourcing platforms, is enormous. Abandonment is the easy answer, but innovation is the rigorous one. We shouldn't waste the diagnostic tool we've just been given. So our convergence really lies in the shared consensus that data quality on MTurk, even from so-called qualified workers, is currently highly problematic. It's leading to spurious results that can literally reverse a hypothesized effect. The failure of typical screening methods and MTurk's own metrics is undeniable. Right, and our primary disagreement remains over the necessary course of action. I'm arguing against an immediate definitive moratorium, favoring instead an intensive, methodologically sound effort to develop effective quality interventions, which we can then validate using the exact technique Kay pioneered. Whereas my position is that the empirical and ethical costs of continued use are just too high, and the evidence shows that even high-effort screening fails to fix this core reversal of effects. The immediate responsible action is to redirect our resources toward platforms that are empirically verified.
So for academics reading this paper, the key takeaway is recognizing that MTurk data is just uniquely susceptible to this kind of careless responding. Relying on standard, off-the-shelf screening methods is often not enough, and those volume metrics mean nothing for quality. And for practitioners and researchers making budget decisions, the key takeaway is to fundamentally reevaluate your cost-benefit analysis. Stop looking at the low raw cost per task and start focusing on the actual cost per high-quality respondent. Spending less upfront often just means you are buying data that is actively misleading you. This work really leaves us with some crucial, curious questions for the future. What will the data quality trend look like in the coming years? Will that proportion of positive antonym correlations on MTurk just keep rising as these experienced, careless responders become more dominant? And most critically, can the semantic antonyms test be integrated into intervention studies to rapidly validate new methods for filtering or reducing this problem in online samples? The path forward, whether it leads to abandonment or to radical methodological change, requires some serious scrutiny of how we source our evidence. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা জিনিস ভাবুন তো, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি অনেক কথা বলেন, আর সে উত্তর দিল হ্যাঁ একদম, ঠিক তারপরেই তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কি সাধারণত চুপচাপ থাকেন, আর সে সেটারও উত্তরে বলল হ্যাঁ একদম। এটা তো বেশ অদ্ভুত শোনাচ্ছে। মানে একই সাথে দুটো বিপরীত কথা। অদ্ভুত তো বটেই, মনে হতে পারে কেউ হয়তো মজা করছে বা ভুল করে উত্তর দিয়েছে। কিন্তু কি হবে যদি জানা যায় যে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত একটা খুব জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার মানুষ ঠিক এইভাবেই উত্তর দিচ্ছে? আর ঠিক এই অদ্ভুত ঘটনাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল কেন্দ্রে রয়েছে। আমরা কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত মতামত বা ধারণা নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের পুরো আলোচনাটা বিহেভিয়ার রিসার্চ মেথডস নামের একটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্কপাস Q1 লিস্টেড জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে। একাডেমিক জগতে এই ধরনের জার্নালকে তো সর্বোচ্চ মানের বলে ধরা হয়। একদম। গবেষণাপত্রটার শিরোনাম হলো Why You Shouldn't Trust Data Collected on MTurk, আর এর লেখক হলেন ক্যামরন S.K, যিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিয়ন কলেজে কর্মরত। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু সময় করে এই গভীর আর কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউড প্রবন্ধটা পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে নতুন তাদের জন্য এটা পড়াটা খুব জরুরি। একদম। তো চলুন, যারা একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নন তাদের জন্য প্রথমে সহজ কথায় পুরো ব্যাপারটার একটা সারসংক্ষেপ দেওয়া যাক। হ্যাঁ, সেটাই ভালো হয়। তো অ্যামাজনের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, নাম মেকানিক্যাল টার্ক বা MTturk। বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা ডেটা সংগ্রহের জন্য এটা প্রচুর ব্যবহার করেন, কারণ এটা বেশ সস্তা আর সহজলভ্য, তাই তো? ঠিক তাই। আর এই গবেষণাপত্রটা খুব সহজ কিন্তু অসাধারণ একটা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছে যে MTurk থেকে পাওয়া ডেটা শুধু যে নির্ভরযোগ্য নয় তাই নয়, এটা গবেষণার ফলাফলকে পুরোপুরি উল্টে দিতে পারে। মানে যা সত্যি তার ঠিক বিপরীত একটা চিত্র তুলে ধরতে পারে। আর এটাই কিন্তু এই গবেষণার সবচেয়ে ভয়ের দিক। এটা শুধু ডেটায় কিছু গোলমাল বা নয়েজ থাকার মতো সাধারণ সমস্যা নয়, এটা এমন ডেটা তৈরি করছে যা বাস্তবতারই একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি। আচ্ছা, চলুন তাহলে মূল বিষয়টাতে প্রবেশ করি। এই অসাধারণ পরীক্ষাটার পেছনের মূল ধারণাটা কি ছিল? গবেষণাপত্রটিতে সিমেন্টিক অ্যান্টোনিমস বা শব্দার্থগত বিপরীত শব্দের কথা বলা হয়েছে। নামটা শুনতে একটু ভারী লাগলেও এর ভেতরের ধারণাটা কিন্তু খুবই সহজ। একটু বুঝিয়ে বলবেন? এগুলো হলো এমন দুটো বাক্য বা প্রশ্ন যা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করে। যেমন গবেষণাপত্র থেকেই একটা উদাহরণ দিই। হ্যাঁ, দিন। প্রথম বাক্যটি হলো আমি শৃঙ্খলা পছন্দ করি, আর দ্বিতীয় বাক্যটি হলো আমি বিশৃঙ্খলা ভালোবাসি। পরিষ্কার। মানে যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষ যদি মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়েন তাহলে এই দুটো বাক্যের সঙ্গে তো একসাথে একমত হতে পারেন না। পারার কথাই নয়।
যদি কেউ প্রথমটিতে হ্যাঁ বলেন তাহলে দ্বিতীয়টিতে তার না বলার কথা, তাই না? ঠিক তাই। আর মনোযোগী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে এটাই তো আশা করা হয়। পরিসংখ্যানের ভাষায় বললে এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে একটা শক্তিশালী নেগেটিভ কোরিলেশন বা ঋণাত্মক সম্পর্ক দেখা যাবে। মানে একটা বাড়লে অন্যটা কমবে? একদম। এখানেই তো গবেষণার মূল চাতুর্যটা লুকিয়ে আছে। গবেষক ভাবলেন, আচ্ছা কি হবে যদি অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নগুলো না পড়েই উত্তর দেয়, মানে যাকে বলে কেয়ারলেস রেসপন্ডিং। ধরুন কেউ সব উত্তরেই না ভেবেচিন্তে অ্যাগ্রি বা স্ট্রংলি অ্যাগ্রি ক্লিক করে যাচ্ছে। তখন কি হবে? তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। যে দুটি বাক্যের মধ্যে একটা শক্তিশালী নেগেটিভ সম্পর্ক থাকার কথা, সেই দুটি বাক্যের মধ্যেই একটা পজিটিভ কোরিলেশন বা ধনাত্মক সম্পর্ক তৈরি হবে। শৃঙ্খলা ভালোবাসি দুটোতেই একইভাবে সম্মতি জানাচ্ছে। ঠিক। আর গবেষক এই অদ্ভুত আর অযৌক্তিক পজিটিভ কোরিলেশনকেই ডেটার গুণগত মান যাচাইয়ের মূল মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এটা সত্যি একটা অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি, সরল কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর। আচ্ছা, এই তত্ত্বটা বাস্তবে পরীক্ষা করার জন্য গবেষক ঠিক কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? মানে তার গবেষণার ডিজাইনটা কেমন ছিল? গবেষকের পদ্ধতিটাও ছিল দারুণ গোছানো। তিনি শুধু এমটর্ক থেকে ডেটা নিয়েই সিদ্ধান্তে আসেননি, বরং একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মোট 4টে আলাদা সমীক্ষা পরিচালনা করেন। 4টে? তার মানে নিশ্চয়ই কোনো কন্ট্রোল গ্রুপ বা তুলনার জন্য অন্য প্ল্যাটফর্মও ছিল? একদম। দুটি সমীক্ষা করা হয় কানেক্ট এবং প্রলিফিক নামে দুটো প্ল্যাটফর্মে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো একাডেমিক জগতে উচ্চমানের ডেটার জন্য পরিচিত, যদিও কিছুটা ব্যয়বহুল। আচ্ছা। এখানে গবেষকের অনুমান ছিল যে যেহেতু এখানকার অংশগ্রহণকারীরা মনোযোগী, তাই বিপরীতার্থক বাক্যগুলোর মধ্যে প্রত্যাশিত নেগেটিভ কোরিলেশনই পাওয়া যাবে। বোঝা গেল। এটা হলো বেস লাইন বা আদর্শ পরিস্থিতি। আর বাকি দুটো সমীক্ষা নিশ্চয়ই এমটারকে করা হয়েছে? হ্যাঁ, কিন্তু এমটারকেও তিনি দুটো ভিন্ন গ্রুপ তৈরি করেন। প্রথমটা ছিল ওপেন এমটক স্টাডি, মানে প্ল্যাটফর্মের দরজা সবার জন্য খোলা, কোনো বাজবিচার ছাড়াই যে কেউ অংশ নিতে পারত। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো একটা হলো খোলা বাজার, কিন্তু এমটার্কের আসল খ্যাতি তো তাদের অভিজ্ঞ বা সেরা কর্মীদের জন্য। গবেষক কি সেই যুক্তিটাকেও পরীক্ষা করে দেখেছেন? খুব ভালো পয়েন্ট। গবেষক ঠিক সেটাই করেছেন তার দ্বিতীয় এমটক সমীক্ষায়, যার নাম কোয়ালিফাইড এমটক স্টাডি। আচ্ছা। এখানে শুধুমাত্র উচ্চ উৎপাদনশীল এবং উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন কর্মীদের নেওয়া হয়, মানে যারা অন্তত 500-এর বেশি কাজ করেছে আর যাদের অ্যাপ্রুভাল রেট 95%-এর বেশি। উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে এমটার্কের সেরা কর্মীদের ডেটাও কি নির্ভরযোগ্য। ঠিক। বাহ, তার মানে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের এমটার্ক স্যাম্পলই নেওয়া হয়েছে। ডিজাইনটা খুব শক্তিশালী। আর প্রশ্ন হিসেবে মোট 27 জোড়া এই রকম বিপরীতার্থক বাক্য ব্যবহার করা হয়। যেমন আমি সহজে রেগে যাই বনাম আমাকে রাগানো খুব কঠিন। হ্যাঁ। অথবা আর একটা মারাত্মক উদাহরণ হলো আমি কখনো অসুস্থ হই না বনাম আমার মনে হয় আমি প্রায় ঠান্ডাজনিত অসুস্থতায় ভুগি। এই বাক্যগুলো তো এতটাই পরিষ্কারভাবে বিপরীত যে মনোযোগ দিয়ে পড়লে কোনো মানুষের পক্ষে দুটোতেই হ্যাঁ বলা প্রায় অসম্ভব। আমার তো ধারণা কানেক্ট বা প্রলিফিকে ফলাফল একদম পাঠ্য বইয়ের মতোই আসবে, মানে শক্তিশালী নেগেটিভ কোরিলেশন। আসল নাটক তো হওয়ার কথা এমটার্ককে নিয়ে। ফলাফল কি ছিল? আপনার ধারণা একদম সঠিক। কানেক্ট এবং প্রলিফিকের ফলাফল ছিল প্রত্যাশিত এবং স্বাস্থ্যকর। কানেক্টের ক্ষেত্রে 77.78% আর প্রলিফিকের ক্ষেত্রে প্রায় 85.19% বিপরীতার্থক বাক্য জোড়ার মধ্যে শক্তিশালী নেগেটিভ কোরিলেশন পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখানকার অংশগ্রহণকারীরা আসলেই প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন এবং যৌক্তিক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু আসল চমকটা তো এমটার্কের ফলাফলে লুকিয়ে আছে। সেখানে কি ঘটল? আমার মন বলছে এখানে একটা বড়সড় সমস্যা দেখা গেছে। সমস্যা বললে কম বলা হবে। যা দেখা গেছে তা এক কথায় বিপর্যয়। ওপেন এবং কোয়ালিফাইড দুটো এমটার্ক স্যাম্পেলেই প্রায় 96% বাক্যজোড়ার মধ্যে শক্তিশালী পজিটিভ কোরিলেশন পাওয়া গেছে। 1 মিনিট, 96%? তার মানে এমটার্কের প্রায় সকল অংশগ্রহণকারী আমি কখনো অসুস্থ হই না এবং আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকি এর মতো দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বাক্যে একইভাবে সম্মতি জানিয়েছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা তো অবিশ্বাস্য। এটা তো কোনোভাবেই মানুষের স্বাভাবিক আচরণ হতে পারে না। অবিশ্বাস্য এবং উদ্বেগজনক।
এই ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এমটার্কের ডেটা শুধু গোলমেলে নয়, এটি বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরতে পারে। ভাবুন তো, একজন গবেষক হয়তো দুটি ধারণার মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক খুঁজছেন, যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়লে উদ্বেগ কমে। পীরতাইক, আচ্ছা, আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। বলুন, গবেষকরা তো সাধারণত ডেটা হাতে পাওয়ার পর সেটাকে পরিষ্কার বা ক্লিন করেন। যেমন যারা খুব দ্রুত উত্তর দেয় বা সব উত্তরে একই রেসপন্স করে, তাদের ডেটা তো ফেলেই দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমার মাথায় ঘুরছিল। এই সাধারণ অ্যাটেনশন চেক বা ডেটা ক্লিনিং পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কি এমটার্কের এই সমস্যাটা দূর করা সম্ভব? গবেষককে এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং গবেষক ঠিক এটাই পরীক্ষা করেছেন। তিনি সাধারণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে ডেটা স্ক্রিন করেছেন, কিন্তু ফলাফল যা পাওয়া গেল তা আরও বেশি হতাশাজনক। কতটা হতাশাজনক? দেখা যায় যে ওপেন এমটার্ক স্যাম্পলের প্রায় 47% আর কোয়ালিফাইড এমটার্ক স্যাম্পলের প্রায় 61% অংশগ্রহণকারীকে বাদ দেওয়ার পরেও পজিটিভ কোরিলেশনের এই ধারাটি রয়ে গেছে। বলেন কি? এমনকি কোয়ালিফাইড স্যাম্পল থেকে প্রায় 2/3 ডেটা ফেলে দেওয়ার পরেও প্রায় 26% বাক্যে তাৎপর্যপূর্ণ পজিটিভ কোরিলেশন ছিল। তার মানে সেরা কর্মীদের বেছে নিয়েও লাভ হচ্ছে না, আবার প্রায় অর্ধেক ডেটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করার পরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। না, সমস্যাটা তাহলে অনেক গভীরে। এটা শুধু কিছু অসতর্ক উত্তরদাতার বিষয় নয়, পুরো প্ল্যাটফর্মের ডেটার গুণগত মান নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। একদম। এর থেকে সবচেয়ে বড় যে বার্তাটি পাওয়া যায় তা হল সাধারণ ডেটা ক্লিনিং পদ্ধতি দিয়ে এমটার্কের ডেটার গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। ব্যাপারটা অনেকটা দূষিত পানিকে ওপর থেকে ছেঁকে পরিষ্কার করার চেষ্টার মতো। মূল দূষণটা থেকেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, হতে পারে এর পেছনে বট বা স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামের ভূমিকা আছে, অথবা এমন কর্মী যারা কোনোভাবেই প্রশ্নের বিষয়বস্তুর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না। তাহলে এই পুরো আলোচনার পর বিশেষ করে যারা নতুন গবেষক বা একাডেমিশিয়ান, তাদের জন্য মূল সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়ালো? মূল সিদ্ধান্তটি খুবই স্পষ্ট এবং গবেষণাপত্রের শিরোনামেই তা বলা আছে। এমটার্ক থেকে সংগৃহীত ডেটাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ এটা শুধু গবেষণার প্রভাবকে দুর্বল করে না। না, শুধু তাই নয়, বরং ফলাফলের দিক সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারে, যা বিজ্ঞানকে ভুল পথে চালিত করার শামিল। আমার মনে হয় একাডেমিক জগতে একটা সময় এমটার্ককে প্রায় জাদুর কাঠি মনে করা হতো, দ্রুত এবং সস্তায় ডেটা পাওয়ার এক দারুণ উপায়। কিন্তু এই গবেষণার পর মনে হচ্ছে সেই ধারণাটা একটা বড় ধাক্কা খেল। অবশ্যই, গবেষকদের সময়, অর্থ এবং শ্রম সবই নষ্ট হতে পারে এমন গবেষণার পেছনে, যা মূলত ভুল ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি বিজ্ঞানের যে মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান তৈরি করা, সেটাকেই ব্যাহত করে। তাহলে এখন উপায় কি? গবেষকরা কি এমটার্ক ব্যবহার করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন? গবেষণাপত্রটি কি কোনো সমাধানের কথা বলেছে? গবেষণাপত্রটি একটি বেশ সাহসী প্রস্তাব দিয়েছে। একটি মরাটোরিয়াম বা এমটার্ক ব্যবহারের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশের কথা বলা হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এর কোনো সমাধান বেরোচ্ছে। অনেক ভালো। কিন্তু এখানে তো খরচের একটা বড় প্রশ্ন চলে আসে। সবাই জানে যে এমটার্ক তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা, আর গবেষণার ফান্ডিং পাওয়া তো সহজ নয়। এই বিষয়ে গবেষণাপত্রটিতে একটি চমৎকার যুক্তি দেয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এমটার্ক সস্তা মনে হলেও যদি আমরা প্রতিটি নির্ভরযোগ্য ডেটার জন্য খরচ বা কস্ট পার হাই কোয়ালিটি রেসপন্ডেন্ট হিসাব করি, আচ্ছা, তাহলে প্রলিফিক বা কানেক্টের সাথে খরচের খুব বেশি পার্থক্য থাকে না। এটা কিভাবে সম্ভব? ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন। অবশ্যই। ধরুন, এমটার্কে আপনি 400 জনের কাছ থেকে ডেটা নিলেন, মোট খরচ $400, কিন্তু ডেটা ক্লিনিংয়ের সময় দেখলেন এর মধ্যে 200 জনের ডেটাই ব্যবহারযোগ্য নয়। তাহলে আপনার কার্যকর স্যাম্পল সাইজ হলো 200। চেক, অর্থাৎ প্রতিটি নির্ভরযোগ্য ডেটার জন্য আপনার খরচ পড়ল $2। অন্যদিকে প্রলিফিকে হয়তো প্রতিজনের জন্য $1.50 খরচ করে আপনি 200 জনের কাছ থেকে ডেটা নিলেন এবং দেখলেন 190 জনের ডেটাই নির্ভরযোগ্য। তাহলে প্রতি নির্ভরযোগ্য ডেটার জন্য খরচ পড়ল প্রায় $1.58। বাহ, এইভাবে তো ভাবিনি। তার মানে কম দামে বেশি আবর্জনা কেনার চেয়ে একটু বেশি দামে ভালো জিনিস কেনাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর সাথে তো নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত, তাই না? অবশ্যই। গবেষণাপত্রটি অংশগ্রহণকারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়ার নৈতিক দিকটিও তুলে ধরেছে। এমটার্কের কর্মীদের পারিশ্রমিক আমেরিকার ন্যূনতম মজুরির চেয়ে অনেক কম।
সব মিলিয়ে বার্তাটি খুব পরিষ্কার এবং শক্তিশালী। এখন যে কোনো ভালো গবেষণার মতোই এরও নিশ্চয়ই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য কি ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে? হ্যাঁ, ভালো গবেষণার একটি লক্ষণ হলো সেটি নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে। যেমন এটি এমটার্কের একটি নির্দিষ্ট সময়ের এবং সীমিত সংখ্যক কর্মীর ওপর করা হয়েছে। তাহলে এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আর কি কি জানা যেতে পারে? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমত, সময়ের সাথে সাথে এমটার্কের ডেটার গুণগত মানের কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে? এই সমস্যাটা কি বাড়ছে না কমছে? দ্বিতীয়ত, আরও বড় এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্যাম্পল ব্যবহার করেও কি একই রকম উদ্বেগজনক ফলাফল পাওয়া যাবে? আর তৃতীয় কোনো প্রশ্ন? আমার মনে হয় সমাধানের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, এমন কোনো নতুন পদ্ধতি বা টুল কি তৈরি করা সম্ভব যা এমটারকে এই ধরনের অসতর্ক বা বট চালিত উত্তরদাতাদের আরও কার্যকরভাবে শনাক্ত করতে পারে? বর্তমান পদ্ধতিগুলো তো ব্যর্থ। এই গবেষণাটি সত্যি একটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ডেটা সংগ্রহের একটি বিশাল সমস্যাকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। এটি আমাদের একটা গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। কি সেই প্রশ্ন? প্রশ্নটি হলো, গবেষণার জগতে এমন আর কোন কোন স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া প্রক্রিয়া বা টুলস রয়েছে যা হয়তো আদতে এতটাই ত্রুটিপূর্ণ? আমরা অনেক কিছুই প্রশ্ন না করে মেনে নিই, কারণ সবাই এটাই করছে। এটি একটি চমৎকার চিন্তার খোরাক, বিশেষ করে নতুন গবেষকদের জন্য। যদি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি সহজ প্রশ্নের উত্তরই নির্ভরযোগ্যভাবে সংগ্রহ করা না যায়, তাহলে ব্যক্তিত্ব, মানসিক চাপ বা রাজনৈতিক মতাদর্শের মতো আরও জটিল মনস্তাত্ত্বিক ধারণাগুলো অনলাইন সমীক্ষার মাধ্যমে কতটা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব? এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবা এবং নিজেদের গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে সবসময় সমালোচনামূলক থাকাটা হয়তো আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি জরুরি। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए कोई आपसे एक सर्वे में पूछता है, क्या आप बहुत बातें करती हैं? और आप हाँ में जवाब देती हैं। कुछ सवालों के बाद एक और सवाल आता है, क्या आप शायद ही कभी बात करती हैं? जाहिर है आपका जवाब नहीं होगा। ये दोनों बातें एक दूसरे की एकदम उल्टी हैं। लेकिन क्या हो अगर हजारों लोग इन दोनों बिल्कुल विपरीत सवालों का एक जैसा जवाब दें? मतलब जो कहे कि वो बहुत बात करता है, वो ये भी कहे कि वो शायद ही कभी बात करता है। सुनने में ये तो तर्क के बिल्कुल खिलाफ लगता है ना? बिल्कुल। और यही अजीब तर्कहीन बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की बुनियाद है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये कोई मामूली विश्लेषण नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठित बिहेवियर रिसर्च मेथड्स जर्नल में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। और ये एक स्कोपस Q1 लिस्टेड जर्नल है, मतलब अकादमिक दुनिया में इसे विश्वसनीयता की एक बहुत बड़ी मोहर माना जाता है। और इस शानदार काम के पीछे जो लेखक है उनका नाम है कैमरन S.K., जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनियन कॉलेज से जुड़े हैं। हम अपने श्रोताओं से एक आग्रह जरूर करना चाहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन प्लीज इस विचारशील और कठोरता से समीक्षित लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो डेटा के साथ काम करता है। तो चलिए इस अध्ययन को उन लोगों के लिए सरल बनाते हैं जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च यात्रा शुरू करने वाले हैं। संक्षिप्त में कहूं तो ये पेपर Amazon के मैकेनिकल टर्क यानी एमटर्क नाम के एक बहुत ही लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेटा क्वालिटी की एक बहुत ही गंभीर और गहरी समस्या को उजागर करता है। एक ऐसी समस्या जो हम सब ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एमटर्क इतना लोकप्रिय हुआ ही क्यों। कुछ साल पहले तक तो हर रिसर्चर इसी की बात करता था। हाँ, और इसकी लोकप्रियता के पीछे बहुत ठोस कारण थे। शोधकर्ताओं को बहुत तेजी से, मतलब लगभग तुरंत ही डेटा मिल जाता था। जो काम पहले लैब में प्रतिभागियों को बुलाकर कई महीनों में होता था, वो एक दोपहर में पूरा हो सकता था। अच्छा। और दूसरा बड़ा फायदा था विविधता। आपको सिर्फ कॉलेज के 19 साल के छात्रों का डेटा नहीं मिलता था, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग उम्र और बैकग्राउंड के लोग मिल जाते थे। तो सैद्धांतिक रूप से ये एक सपने के सच होने जैसा था। सैद्धांतिक रूप से, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही चल रही थी। हाल के वर्षों में
इस प्लेटफॉर्म से मिले डेटा की क्वालिटी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं, है ना? चिंताएं कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये तो एक तरह से अलार्म बजने जैसा है। कुछ अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि एमटर्क पर 73% से लेकर 97% तक प्रतिभागी लापरवाही से जवाब देते हैं। 77 से 97%? हाँ, ये एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन इसका जो निचला सिरा है वो भी भयानक है। सोचिए, आपके डेटा में से 3/4 लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और तो और लगभग 40% लोगों ने तो खुद माना है कि वे सर्वे में जानबूझकर झूठ बोलते हैं। तो अगर लोग इतनी लापरवाही से जवाब दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो इसे पकड़ने का कोई तरीका तो होगा? आप कैसे साबित करेंगी कि कोई व्यक्ति सवाल पढ़ ही नहीं रहा, बस यूं ही क्लिक करता जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस पेपर का सबसे शानदार हिस्सा आता है। लेखक ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका इस्तेमाल किया, जिसे सिमेंटिक एंटोनिम्स कहते हैं। सिमेंटिक एंटोनिम्स? हाँ, इसका मतलब है सर्वे में 2 ऐसे सवाल रखना जो मतलब में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हों। जैसे एक सवाल है, मुझे चीजों को व्यवस्थित रखना पसंद है, और कुछ देर बाद एक और सवाल आता है, मुझे अराजकता और उथल-पुथल की लालसा है। तार्किक रूप से कोई भी इंसान इन दोनों बातों से एक साथ सहमत नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये एक तरह का लॉजिक ट्रैप है। अगर डेटा अच्छी क्वालिटी का है, तो जो व्यक्ति पहले सवाल पर सहमत होगा उसे दूसरे पर असहमत होना चाहिए। यानी इन दोनों सवालों के जवाबों के बीच एक नेगेटिव कोरिलेशन दिखना चाहिए। बिल्कुल सही, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों उल्टे सवालों के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि लोग सवालों के कंटेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वे शायद बस एक ही पैटर्न में जवाब दे रहे हैं, जिसे स्ट्रेट लाइनिंग कहते हैं। स्ट्रेट लाइनिंग? हाँ, जहां कोई व्यक्ति बिना पढ़े बस सहमत 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 पर क्लिक करता जाता है। तो इस समस्या को साबित करने के लिए लेखक को एक अच्छा सैंपल और एक बुरा सैंपल चाहिए होगा, ताकि दोनों की तुलना की जा सके, एक तरह का वैज्ञानिक मुकाबला। और उन्होंने यही किया, एक बहुत ही चतुर डिजाइन के साथ। उन्होंने 4 अलग-अलग समूहों से डेटा इकट्ठा किया। 2 समूह ऐसे थे जो अच्छी डेटा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, कनेक्ट और प्रोलिफिक नाम के प्लेटफॉर्म्स। इन्हें हम चैंपियन कह सकते हैं। ठीक है। फिर 2 समूह एमटर्क से लिए गए। एक था ओपन एमटर्क, जिसमें कोई भी आकर सर्वे भर सकता था, और दूसरा था क्वालिफाइड एमटर्क, जिसमें सिर्फ उच्च प्रतिष्ठा वाले प्रतिभागी थे, जिन्होंने 500 से ज्यादा काम पूरे किए थे और जिनकी अप्रूवल रेट 95% से ज्यादा थी। इन्हें एमटर्क का चैंपियन माना जाता था। ठीक है, तो अब मंच तैयार है। एक तरफ है क्वालिटी के लिए जाने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स, और दूसरी तरफ है एमटर्क अपने सबसे अच्छे प्रतिभागियों के साथ भी। नतीजे क्या रहे? मुझे सच में थोड़ी घबराहट हो रही है। और होनी भी चाहिए। कनेक्ट और प्रोलिफिक पर नतीजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी। ज्यादातर विरोधी सवालों के जोड़ों में एक मजबूत नेगेटिव कोरिलेशन दिखा। मतलब लोग सवालों को पढ़ रहे थे और तार्किक जवाब दे रहे थे। लेकिन एमटर्क पर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। ओपन एमटर्क और तथाकथित क्वालिफाइड एमटर्क दोनों ही सैंपलों में 96.3% जोड़ों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया। 1 मिनट रुकिए। 96.3%। इसका मतलब लगभग सभी लोग। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर सिस्टम को धोखा दे रहा है, ना कि सिर्फ गलती से जवाब दे रहा है। इसका मतलब है कि लगभग हर वो व्यक्ति जिसने कहा मैं कभी बीमार नहीं होता, उसी ने ये भी कहा मुझे लगता है कि मैं लगभग हमेशा सर्दी जुकाम से पीड़ित रहता हूँ। ये तो तर्क की हत्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये डेटा की पूर्ण अविश्वसनीयता को दिखाता है। एक और उदाहरण लीजिए। मैं आसानी से परेशान हो जाता हूं और मुझे परेशान करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। इन दोनों के बीच भी एमटर्क पर पॉजिटिव कोरिलेशन मिला। अगर इतने बुनियादी सवालों पर डेटा इतना खराब है, तो इसका मतलब है कि सालों से जो रिसर्च एमटर्क का इस्तेमाल कर रही है, उसके नतीजों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। क्या हम उन स्टडीज पर भरोसा कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 1 मिनट, शोधकर्ता हमेशा अपने डेटा को साफ करते हैं ना? वो खराब जवाबों को हटा देते हैं। क्या लेखक ने ये करने की कोशिश की? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे तो समस्या सुलझ जानी चाहिए थी। मुझे हैरानी होगी अगर इससे भी बात नहीं बनी। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। लेखक ने यही जांचा। उन्होंने डेटा स्क्रीनिंग की सबसे आम तकनीकों का इस्तेमाल किया,
मसलन जिन्होंने 15 मिनट का सर्वे 3 मिनट में खत्म कर दिया, उन्हें हटा दिया गया। हाँ। या फिर जिन्होंने हर सवाल का जवाब पूरी तरह सहमत दिया था, उन्हें भी हटा दिया। ये खराब डेटा को पहचानने के स्टैंडर्ड तरीके हैं। और नतीजा? इसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। ओपन एमटर्क सैंपल से लगभग आधे यानी 47% प्रतिभागियों को हटाने के बाद भी 66% जोड़ों में पॉजिटिव कोरिलेशन बना रहा। आधे लोगों को हटाने के बाद भी? हाँ, और क्वालिफाइड एमटर्क सैंपल से लगभग 2/3 मतलब 61% प्रतिभागियों को हटाने के बाद भी 25% से ज्यादा जोड़ों में पॉजिटिव कोरिलेशन बना रहा। बाप रे। इसका मतलब है कि आप खराब डेटा को छानकर अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं निकाल सकते। ये ऐसा है जैसे आप समंदर के पानी से कुछ कप पानी निकालकर उसे मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हों। पूरा का पूरा स्रोत ही दूषित है। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है जैसे ये असली इंसान जवाब दे ही नहीं रहे। क्या इस बात की भी कोई जांच हुई? हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। प्रतिभागियों से एक सीधा सवाल पूछा गया था, क्या आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM हैं, मतलब एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा। कनेक्ट और प्रोलिफिक पर लगभग सभी ने नहीं कहा, जैसा कि एक इंसान से उम्मीद की जाती है। लेकिन ओपन एमटर्क सैंपल में 37% ने कहा, हाँ मैं एक LLM हूं। कई लोगों ने तो अंग्रेजी जैसा अजीब जवाब दिया। शायद उन्हें लगा कि भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा बचाव करना चाहूंगी। क्या ये हो सकता है कि लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ही ना समझे हों? ये एक तकनीकी शब्द है। शायद वो भ्रमित हो गए और उन्होंने बस कोई भी जवाब चुन लिया क्योंकि सवाल ही अजीब था। ये एक बहुत ही वाजिब मुद्दा है और लेखक ने इस पर भी विचार किया है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि यह भ्रम की वजह से हुआ, तो भी ये एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। एक सावधान और ईमानदार प्रतिभागी या तो इस शब्द को गूगल करेगा या मुझे नहीं पता का विकल्प चुनेगा अगर वो दिया गया हो। सही बात है। हाँ, या अंग्रेजी जैसा जवाब देना उसी लापरवाह पैटर्न को दिखाता है जो हमने सिमेंटिक एंटोनिम्स में देखा था। ये उसी पहेली का एक और टुकड़ा है। डेटा विश्वसनीय नहीं है, चाहे कारण कुछ भी हो। तो चलिए इस सबको एक साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? एक PhD छात्र के लिए जो अपनी थीसिस के लिए डेटा इकट्ठा करने की सोच रही है, या एक मार्केटर के लिए जो अपने अगले प्रोडक्ट के लिए सर्वे करना चाहता है, उनके लिए मुख्य निष्कर्ष क्या है? शिक्षाविदों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि एमटर्क पर एकत्र किए गए औसत डेटा पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। यह ऐसे परिणाम दे सकता है जो वास्तविकता के ठीक विपरीत हों। लेखक तो एक तरह से एमटर्क पर अध्ययन करने पर रोक लगाने का सुझाव भी देते हैं, जब तक कि डेटा क्वालिटी सुनिश्चित करने के बहुत कड़े उपाय न किए जाएं। सोचिए, अगर मैं बहुत सोता हूं और मैं ठीक से नहीं सो पाता जैसे सवालों में पॉजिटिव कोरिलेशन मिल सकता है, तो फिर किसी भी दो चीजों के बीच कोई भी संबंध दिखाया जा सकता है। आपकी पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो सकती है। और उन प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या, जैसे कोई स्टार्टअप जिसके पास बजट कम है और जिसे मार्केट रिसर्च करनी है? एमटर्क सस्ता होने की वजह से बहुत आकर्षक लगता है। उनके लिए संदेश है कि जो सस्ता दिखता है जरूरी नहीं कि वो सस्ता हो। लेखक कॉस्ट पर हाई क्वालिटी रिस्पोंडेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं। प्रति उच्च गुणवत्ता वाले उत्तरदाता की लागत। हाँ, हो सकता है कि एमटर्क पर प्रति सर्वे आप कम पैसे दें, लेकिन अगर आपको 80% डेटा फेंकना पड़े तो आपकी असली लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। इस पेपर में एक दूसरे अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसमें पाया गया कि एमटर्क पर प्रति अच्छे उत्तरदाता की लागत $4.36 थी, जबकि प्रोलिफिक पर यह सिर्फ $1.90 थी। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज सतह पर सस्ती दिख रही है वो असल में दोगुनी से भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। एक स्टार्टअप जो पैसे बचाने के लिए एमटर्क इस्तेमाल कर रहा है, वो शायद अपना सारा पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ पैसा और समय ही नहीं, सबसे जरूरी आपके फैसले भी गलत हो सकते हैं। अगर आप इस डेटा के आधार पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं तो वो बुरी तरह फेल हो सकता है। ये एक झूठी अर्थव्यवस्था है। और नैतिक पहलू भी है इसका। हाँ बिल्कुल। एक अनुमान के मुताबिक एमटर्क पर 52% प्रतिभागी $5 प्रति घंटे से भी कम कमाते हैं। जब आप लोगों को इतना कम भुगतान करते हैं तो आपको वैसी ही क्वालिटी का काम मिलता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें ऑनलाइन डेटा कलेक्शन को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? भविष्य के शोध के लिए क्या दिशाएं हैं?
नहीं, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन अभी भी बहुत शक्तिशाली है, बस हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेखक का सुझाव है कि हमें इस तरह की लापरवाही से भरी प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके और तकनीकें विकसित करने की जरूरत है। और इस अध्ययन में इस्तेमाल की गई सिमेंटिक एंटोनिम्स की पद्धति उन नए तरीकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक सरल और प्रभावी बेंचमार्क हो सकती है। अच्छा, यानी अगर आपका नया तरीका इन उल्टे सवालों के बीच एक मजबूत नेगेटिव कोरिलेशन स्थापित कर पाता है तो शायद वो काम कर रहा है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। अगर बुनियादी स्पष्ट रूप से विरोधाभासी बयानों के बीच एक सकारात्मक संबंध मिल सकता है तो उन अधिक जटिल और सूक्ष्म शोध प्रश्नों के बारे में सोचिए जिन्हें हम ऐसे डेटा का उपयोग करके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कितने प्रकाशित निष्कर्ष, कितने अकादमिक सिद्धांत या कितने व्यावसायिक रणनीतियां इस तरह के त्रुटिपूर्ण डेटा पर आधारित हो सकते हैं। अगर इमारत की बुनियाद की ईंटें ही रेत की बनी हो तो वो इमारत कितनी मजबूत हो सकती है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए जो डेटा पर भरोसा करके निर्णय लेता है। Forestil dig lige det her. Du bliver bedt om at vurdere 2 helt simple udsagn om dig selv. Det første er, jeg taler meget, og det andet er, jeg taler sjælden. Okay. Logisk set kan du vel ikke være enig i begge dele, vel? Altså, hvis det ene er sandt, så må det andet jo være falsk. Det vil man tro, ja. Men hvad nu, hvis du fik data fra hundredvis af mennesker, der med den største overbevisning sagde ja til begge dele? At de både er snakkesalige og formalt på samme tid. Det lyder jo, ja, fuldstændig absurd. Præcis. Men det er den absurde virkelighed, som en utrolig elegant undersøgelse har afdækket. Og det er vigtigt at sige, at det her ikke bare er en anden tilfældig holdning fra en blog. Det er kernen i en virkelig grundigt fagfællebedømt artikel. Helt sikkert. Den er skrevet af Cameron S. Kay fra Stanford University og Union College. Ja, og artiklen hedder Why You Shouldn't Trust Data Collected on MTurk. Og den er publiceret i Behavior Research Methods. Og det er altså ikke et hvilket som helst tidsskrift. Nej, slet ikke. Det er et absolut toptidsskrift. En såkaldt Scopus Q1-journal. Altså det er den akademiske verdens superliga. Præcis. Og uanset om du følger med her fast eller ej, så vil vi altså virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her artikel. Den er så gennemtænkt og let at forstå. Helt enig. Vi har selvfølgelig lagt et link i show notes. Vores samtale her er tænkt som en hjælp, især for dig, der måske er ny i forskningsverdenen, til at skille sådan en artikel ad og forstå, hvad den egentlig betyder. For at sætte scenen helt kort, så har forskere i årevis brugt en online platform, der hedder Amazons Mechanical Turk, eller bare MTurk, til at indsamle data. Ja, det er hurtigt, og det er billigt. Men der har længe været en snigende mistanke om, at noget er helt galt med kvaliteten af de data, der kommer derfra. Og det er det, den her artikel gør så genialt. Den viser med en utrolig simpel metode, ikke bare, at der er et problem, men præcis, hvor katastrofalt det er. Ja. Okay, lad os prøve at skille den ad sammen. Det, jeg synes er så vanvittigt smart ved den her undersøgelse, er, hvor enkelt den er i sin kerne. Ja, den er meget elegant. Forskeren bruger det, han kalder semantiske antonymer. Det lyder måske lidt fancy, men det er egentlig bare par af udsagn, der er en andens direkte modsætning. Lige præcis. Som, jeg kan lide orden overfor, jeg trives i kaos. Eller, jeg bliver lidt ked af det overfor... Det er klar. Hvis en person svarer ærligt og opmærksomt, så vil deres svar på de her 2 udsagn stikke i hver sin retning. Ja, selvfølgelig. Hvis du er meget enig i, at du kan lide orden, så vil du være meget uenig i, at du trives i kaos. I datasprog kalder man det en stærk negativ korrelation. Og det her, det geniale ved metoden for alvor kommer ind. For hvad sker der, hvis den sammenhæng pludselig ikke er negativ? Hvad nu, hvis dataene viser, at folk er enige i begge dele? At de både elsker orden og trives i kaos? Så har du et gigantisk, blinkende, rødt advarselsflag. Det er ikke bare lidt statistisk støj. Det er et tegn på, at systemet er brudt fuldstændig sammen. Okay, ja. Det indikerer, at deltagerne højst sandsynligt slet ikke læser spørgsmålene. De klikker måske bare på helt enig hele vejen ned. For at blive hurtigt færdige og få deres penge. Præcis. Forskere har et udtryk for det. Straight aligning.
Og det skaber de her fuldstændig meningsløse positive sammenhænge, hvor modsætninger pludselig ser ud til at være det samme. For at teste det her, satte han jo et ret smart eksperiment op. Han sammenlignede data fra 3 forskellige slags platforme. Kan du ikke lige skitsere dem for os? Jo. Altså, først og fremmest brugte han 2 platforme, der hedder Connect og Prolific. Okay. De er kendt i forskningsverdenen for at levere data af ret høj kvalitet. De fungerer som hans kontrolgruppe, en slags målestok for, hvordan gode data burde se ud. Ja, okay. Så her forventede han at se de logiske negative sammenhænge. Lige netop, at folk på de platforme rent faktisk læser spørgsmålene og svarer fornuftigt. Så tog han den platform, han ville undersøge, mTurk, og her delte han det op i 2. Først Open mTurk, hvor han bare rekrutterede deltagere direkte fra platformen, uden nogen form for filter. Præcis. Den rå, ufiltrerede version, som mange forskere desværre har brugt. Og så lavede han en gruppe, han kaldte Qualified mTurk. Og det her er en virkelig, virkelig vigtig pointe. For her brugte han kun de bedste fra mTurk. Ja. Folk med et godt omdømme, som havde gennemført over 500 opgaver og havde en godkendelsesrate på over 95%. Man skulle jo tro, at hvis der var et problem, så ville det forsvinde, når man kun brugte de mest erfarne og pålidelige deltagere, ikke? Lige præcis. Det er jo den oplagte hypotese, han tester. Og det her sammenlignende design er grunden til, at artiklen er så overbevisende. Fordi han ikke bare viser, at der er et problem. Netop. Han viser ikke bare, at der er et problem på mTurk. Han viser, at problemet er specifikt for mTurk, når man holder det op mod alternativerne. For dig, der måske selv skal lave forskning, er det her en masterclass i, hvordan man bygger et solidt argument ved at bruge kontrolgrupper til at isolere en effekt. Okay, så det er setup'et. Lad os komme til resultaterne, for det var her, jeg virkelig tabte kæben. Ja, det er ret vildt. På kontrolplatformene Connect og Prolific opførte data sig fuldstændig som forventet, ikke? Fuldstændig. På tværs af dusinvis af disse modsætningspar så han en klar og stærk negativ sammenhæng. På Connect var det i over 77% af parerne. Og på Prolific? Der var det i over 85%. Altså folk, der sagde, jeg er ekstrovert, var som forventet uenige i, at jeg er introvert. Så metoden virkede. Logikken holdt. Ja, det beviste, at hans spørgsmålspar rent faktisk var modsætninger for en opmærksom læser. Men så kommer vi til mTurk. Og her blev virkeligheden jo vendt fuldstændig på hovedet. Fuldstændig. Både i den åbne gruppe og i den kvalificerede gruppe, altså de erfarne brugere, var resultatet det samme. I over 96% af tilfældene var der en positiv sammenhæng mellem de modsatrettede udsagn. Vent lige, lad os lade den synke ind. Over 96%. Det betyder, at deltagerne systematisk var enige i udsagn som, jeg bliver aldrig syg, og det føles som om, jeg næsten altid er forkølet. Eller, jeg får opgaverne gjort med det samme, og jeg udskyder mine opgaver til sidste øjeblik. Ja. Det giver jo ingen som helst mening. Det er pure opspind. Artiklen har en graf, figur 1, som er utrolig sigende. Den er meget visuel, ja. Den viser alle korrelationerne. Alle prikkerne fra Connect og Prolific ligger pænt på den negative side af 0. Og næsten alle prikkerne fra mTurk ligger på den positive side. Det er som at se 2 forskellige universer. Præcis. Et, hvor logik gælder, og et, hvor det ikke gør. Konsekvenserne er jo enorme. Ja, det kan man roligt sige. Forskere, der bruger disse data i god tro, kan ende med at opdage sammenhænge, der er det stik modsatte af virkeligheden. Forestil dig at bygge en hel teori eller en politisk anbefaling på data, der dybest set er nonsens. Men der var en mærkelig undtagelse, ikke? Det politiske spørgsmål. Det stak ud. Ja, og det er næsten det mest interessante. Spørgsmålspartet var, jeg anser mig selv for at være demokrat, og jeg anser mig selv for at være republikaner. Okay. Og her, selv på mTurk, var sammenhængen ikke positiv, den var negativ, som den burde være. Så folk svarede altså fornuftigt på lige præcis det spørgsmål. Hvorfor dog det? Hvad er teorien bag? Forskeren er ikke sikker, men han har et par rigtig gode bud. Det ene er helt simpelt. Demokrat og republikaner var de eneste ord i de her udsagn, der var skrevet med stort begyndelsesbogstav. Ja, så det kan have fanget øjet. Det kan have været nok til at fange øjet i en lang strøm af ensformig tekst og få folk til at stoppe op og tænke sig om. Den anden teori er lidt mere, skræmmende. Okay. Den går på, at deltagerne måske har lært, at deres svar på politiske spørgsmål kan påvirke, om de bliver udvalgt til fremtidige, ofte bedre betalte undersøgelser. Så de svarer strategisk? Præcis.
strategisk og omhyggeligt på lige præcis den type spørgsmål for at maksimere deres chancer. Uanset hvad årsagen er, så viser undtagelsen jo noget endnu mere bekymrende. Og hvad er det? De kunne godt svare fornuftigt, men de valgte aktivt ikke at gøre det på 96% af de andre spørgsmål. Det får mig til at tænke. Enhver, der har arbejdet med den her slags data, ved jo, at der altid er støj. Man renser altid sin data. Ja, det er standardprocedurer. Man smider dem ud, der svarer på 2 sekunder, eller dem, der bare klikker enig hele vejen ned. Kunne forskerne ikke bare gøre det og redde resultaterne fra MTurk? Det er et fremragende spørgsmål, og det er præcis det næste, han tester. Han bruger 3 af de mest almindelige metoder til at rense data. Okay. Han fjerner folk, der svarer urealistisk hurtigt. Han fjerner dem, der udviser straightlining, altså klikker det samme svar igen og igen. Og han fjerner dem, der dumper helt simple opmærksomhedstjek. Sådan et spørgsmål, hvor der står, for dette spørgsmål skal du vælge helt uenig. Lige præcis. De helt klassiske metoder. Den MTurk-gruppe måtte han smide næsten halvdelen ud, 47%. Wow. Men nu kommer chokket. I den kvalificerede gruppe, altså de erfarne brugere med topkarakterer, måtte han kassere hele 51% af deltagerne. Stop lige en halv. De kvalificerede deltagere, dem med det gode omdømme, var dårligere end den tilfældige gruppe. Ja. Det lyder fuldstændig bagvendt. Hvordan kan det lade sig gøre? Man skulle jo tro, de var de mest pålidelige. Det er præcis, hvad dataene viser. Det er dybt kontraintuitivt. En mulig forklaring er, at de erfarne brugere er blevet så gode til at farme de her opgaver. Okay, at de har udviklet strategier til at virke legitime, mens de i virkeligheden slet ikke engagerer sig i indholdet. De har måske lært at undgå de allermest simple fælder, men falder så igennem på en mere subtil test som den her. Det er vildt. Men den vigtigste pointe er, at selv efter han havde kasseret over halvdelen af sine deltagere, så bestod problemet. Mange af de meningsløse positive sammenhænge var der stadig. Så selv efter en brutal oprydning var dataene stadig upålidelige. Præcis. Og det viser, at de standardmetoder, som rigtig mange forskere stoler på til at rense deres data, simpelthen ikke er effektive nok til at fange det her dybereliggende problem på MTurk. Det rejser jo et kæmpe spørgsmål. Ja, et afgørende spørgsmål for dig, der læser forskning. Når en forfatter skriver, vi rensede dataene for uopmærksomme deltagere, hvordan kan du så vide, om det overhovedet har virket? Denne artikel antyder, at det måske bare er et slag i luften. Lige netop. Så hvad er den endelige dom her? Hvad skal man tage med sig fra alt det her? For forskerne virker konklusionen ret klar. Ja, forfatteren lægger ikke fingrene imellem, men siger lige ud, at data fra MTurk er fundamentalt upålidelige, og at de gængse kontrolmetoder ikke virker. Og hans anbefaling er brutal og simpel. Stop med at bruge platformen. Brug i stedet alternativer som Prolific eller Connect, hvor dataene, som hans egen undersøgelse viser, er en helt anden kaliber. Og for os andre, der bare prøver at følge med og forstå verden gennem videnskab og undersøgelser, hvad betyder det for os? For os er det en utrolig vigtig lektion i kildekritik. Næste gang du læser en nyhedsoverskrift baseret på en online undersøgelse, så er det første spørgsmål, du bør stille. Hvor kommer dataene fra? Fordi platformen ikke er en ligegyldig detalje. Nej, den kan være afgørende for, om resultaterne er sande eller det stik modsatte. Det viser, hvor let det er at producere tal i et regneark, der ser rigtigt ud, men som i virkeligheden er det rene fup. Et af de store argumenter for at bruge MTurk har jo altid været prisen. At det er billigt. Men det argument bliver også pillet fra hinanden i artiklen, ikke? Jo, og det er en rigtig god pointe. Forfatteren argumenterer for, at man ikke skal se på prisen per respondent, men på prisen per brugbar respondent. Ja. Når du er nødt til at kassere 71% af dine såkaldt kvalificerede deltagere, så er den reelle pris for hver eneste pålidelige svar, du får, pludselig meget, meget højere. Så det er en falsk økonomi? Præcis. Den begynder at nærme sig prisen på de dyrere platforme, hvor du til gengæld kan stole på næsten alle de svar, du får. Og der er vel også et etisk aspekt i det? Absolut. Artiklen nævner det kort, men det er vigtigt. Mange deltagere på MTurk tjener langt under mindstelønnen, nogle gange under $5 i timen og føler sig udnyttet. Det er jo ikke i orden. Nej. På platformen som Prolific er der krav om at betale en fair løn. Og det er jo ikke kun mere etisk korrekt, det fører sandsynligvis også til bedre data. Fordi folk føler sig værdsat. Når folk føler sig værdsat og får en ordentlig betaling for deres tid og umage, er de også mere motiverede til at levere et godt stykke arbejde. Det er nok ikke hele forklaringen, men det er helt sikkert en del af den. Til allersidst er der en detalje i artiklen. Den er næsten gemt væk, men den er så tankevækkende for, hvor vi er på vej hen. Ja,
Forskeren stillede et ret usædvanligt spørgsmål til sine MTurk-deltagere. Ja, det er en fantastisk og lidt uhyggelig detalje. Han spurgte dem direkte, er du en stor sprogmodel? Altså, er du en AI som ChatGPT? Og hvad svarede de? En forbløffende stor andel svarede ja, eller gav en teknisk definition af, hvad en AI er. Hvor stor en andel? I den åbne MTurk-gruppe var det over 37%, der ikke identificerede sig som et menneske. 37%. Det er jo helt vildt. Hvad i alverden skal vi stille op med det? Toppen af isbjerget. Fordi vi nu også har bots. Præcis. Vi er på vej ind i en fremtid, hvor det bliver sværere og sværere at skelne mellem ægte menneskelig feedback og svar genereret af AI-bots, der er designet til at ligne mennesker. Hvordan sikrer forskere sig i fremtiden, at de overhovedet studerer mennesker? Ja, hvilke nye metoder skal vi opfinde? Hvilke nye, endnu smartere metoder skal vi opfinde for at kunne skelne ægte svar fra støj, uanset om støjen kommer fra en bot eller fra et menneske, der opfører sig som en? Det er en udfordring, som videnskaben kun lige er begyndt at tage fat på.